faso jɔ kɛnɛ wulikajɔ o ka kɛ ka cɛsiri kɛ walasa anw ka jamana n'o ye Bamaliba ye ka se ka an da don a kuma kologirinw na jamana in yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila ka kɛlɛw i n'a fɔ an b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta wagati min na bi faso jɔ kɛnɛ kan an bɛna kuma an ka jamana cɛba dɔ kan n'o ye Baba Modibo Keyita ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ suma Baba Modibo Keyita yɛrɛ tun ye jɔn ye fanga taara a fɛ cogo di ni indépendance ye yɛrɛmahɔrɔnyaw ɲinina cogo di Modibo Keyita yɛrɛ tun ye maa sugu jumɛn ye wulikajɔ jumɛn kɛra a fɛ maliko yɛrɛ la cɛsiri jumɛn kɛra a fɛ fo ka taa se a nin binni ma an bɛna masalaw boli nin kan bi ni ala sɔnna ma daw bɛna na se kumaba caman ma hali ni y'a sɔrɔ an tɛna se k'a bɛɛ fɔ bi nka donna natɔlaw la walawalali bɛna kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa anw denmisɛn minnu ma Baba Modibo Keyita ye walima Baba Modibo Keyita ka fanga ma kɛ anw minnu tile la anw bɛ se k'a dɔn maa min yɛrɛ tun don wulikajɔ min ye cɛsiri minnu kɛra a fɛ o de y'a to bi an ye wele bila an ka makɔrɔba fila ma walasa olu ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye Modibo Keyita yɛrɛ kan maa fɔlɔ min ni o bɛ ɲuman fɛ o ye Dawuda Tigɛte ale yɛrɛ ye kunnafonidila wa sɛbɛnnikɛla don ale bɛna na ɲɛfɔli kɛ Modibo Keyita kan ka taa se an ka cɛkɔrɔba n'o o ye Ngo karamɔgɔ don an bɛ se k'a fɔ ɲininikɛla fana don n'o ye karamɔgɔ Banba ye ale fana bɛ an kini fɛ walasa ka se ka dɔ fara masala ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma yanni an ka don kuma kɔnɔna na an bɛ foli di karamɔgɔ Banba ma fɔlɔ a ka foli kɛ ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati ayiwa n bɛ foli kɛ tele ɲɛla filɛbaa bɛɛ ma k'a ɲini ala fɛ hɛrɛ camanba ni kisi jirile foli bugunenba ni tɔɔrɔ si an b'o ɲini ala fɛ k'o ɲini masa fɛ min ka nɔ siri larisi la ani kurusi n'a ka se bɔlen hin ka taa bila fo hin an hin ale ye masa kalan kɛ yɛrɛtigi ni bɛɛtigi kan bɛɛ mɛnna ni bɛɛ ka mɛnna bɛɛ sugu dɔ na ni sugu bɛɛ dɔnna n bɛ bandew ɲini o fɛ k'a lase ala kirama alayhi salatu wasalam ayiwa an bɛ kuma min kɔnɔ nin an bɛ ala tando ala k'an bɛɛ sababa ma amina rabbi ayiwa karamɔgɔ Banba ka foli tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ kuma di an yɛrɛ ka douanier ma kunnafonidila don n'o ye karamɔgɔ Dawuda Tigɛte Dawuda Tigɛte salamu aleykum aleykum salam ayiwa i bɛ se ka foli jumɛn kɛ ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na ayiwa ne hakili la ne ka foli n bɛn'o don karamɔgɔ Banba ka foli kɔnɔ ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka da aw ye danaya min ta k'a d'an kan an ka na an n'aw ka jɛ ka kunnafoni dɔ di jamanadenw ma ne hakili la jamana si ka ɲɛta tɛ sabati ni jamanadenw ma kunnafoni ka ɲa kunnafoni dun fɔlɔ ye min ye a bɛ lawuli min fana kama o ye yɛrɛ dɔn de mɔgɔ o mɔgɔ ni min yɛrɛ dɔn jamana fɛn fɛn n'a ma yɛrɛ dɔn a ka ɲɛta sabatili a bɛ gɛlɛya donc aw ka nin baara in ne b'a don min kɔnɔ o ye jamanadenw ka yɛrɛ dɔn kɛnɛ de ye donc o foli n b'o ɲɛsaw ma ka foli ɲɛsin an filɛbaga n'an lamɛnnibagaw bɛɛ ma donc ne bɛ se ka min fɔ ka fara karamɔgɔ ta kan o ye Tigɛte ayiwa ni ala sɔnna ma faamuyali caman an b'a jigiya k'a fɔ o bɛna na sɔrɔ ni baro in kɔnɔna na ayiwa yanni an ka da don Modibo Keyita yɛrɛ tun ye jɔn ye karamɔgɔ Banba komi an filɛ dɔgɔkun kɔnɔ dɔgɔkun min ni an bɛ se k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ hakɛ sabatili ma anw ka jamana e ye maakɔrɔba ye i bɛ se k'i da don a la adamadenya yɛrɛ tun bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ka na bila an bɛ don min na komi bi n'i bɛ se ka dakuruɲa fila fɔ o la yanni an kana Baba Modibo Keyita la ala ka ne sababa bɛ amina rabi an ka jamana ni jamana kɔrɔ don kosɛbɛ a sigilen tun t'a yɛrɛ ma fana ko caman de tɛmɛna yan an bɛ Modibo min ko fɔ nin ye maninkaw ko jabɛrɛ ju de ye baga ye Modibo n'a ye ɲumanya kɛ a ju ye jamana in yɛrɛ lamɔ cogo ye sabu olu mɔna waati min na hakili la an ka yɛrɛta taara yɛrɛta tabaga fɔlɔ de ye ale ye se ka i kɔsɛmɛ fɛn min na o don na o y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka lɔnniya de o lɔnniya olu kɔnɔ tiɲɛ tiɲɛ na komi kumaw bɛ fɔ tubabukan de la k'a faamu tubabukan na k'a tubabuya o fana y'a danna ko ye n'o tɛ n'anw ta yeli la k'a fɔ ko droit de l'homme anw ka jamana de tun k'an ka mɔgɔw kalan a la bon diɲɛ bɛ cogo min na bi n'i y'an ka jamana histoire lajɛ an b'a ta an ka faamaba dɔw la n'o ye Kunbi Salla ni mɔgɔw k'a ma ko Sale Kunbi Salla marakakan ni arabukan de Kunbi Salla selilaw ka Kunbi komi Kunbi kin tun ka ca Kunbi Tunga tun bɛ yen Kunbi Jula bɛ yen Kunbi Salla
kumbe salla o kamara ni ala je fen fanga ma tundo ko so ya sigilen tumbe adamade hake londe ka o da to ay mena fokata se san wakli ni ko min mento tena o ko ka so lo ngonyana de o ye fanga fulana ko fe o ye mandenga fanga mandenga fanga je yama kumbi tabo nga mande fana ya joro ke adamade hake ko la ko sebe fendo kala la amse ko fendo ta ko lu ko fo komi akuma be an yere da nya fo ya ngo sebel law dangalendo sebeli bali fana dangalendo sebeli bali danga yoro mu ale be femu do ase ko sebe mu wor ko kala no fo danga doy sebel la fana dangalendo ale delle sebeli kala na akala le ko jien fen fen no sebelente ko te kien fana danga doy bo kuma mi be mu goda ado e kuma wi munum be ke ka cereal bla kuma wula anga jamana ni kono ya amba ta femi ga gele nye mo bulu adama den jonya ka mo ke jonya jonya ina anga mo nye belbele sorala de sani sunida kana ka kurgan fo agora ke hagla sma woro yere joro bado ke jonya la ko horonde kasia amba fo sago horon o yanga arabu kan yan fe no samba fo ko made kacha fatima jonga ni barakela tura jonda mama ko tuma ko jamana beti sma woro jonya dablo chugula piu abe che gorwa da kono ka jonya dabla ka bici furu tigi be koro ki ka furu hake sene mun ko so jamana na sika balo baw kele bala fiye de ko ngobay ala tun sigile me ka kele de magono ni sigile me ka kele magono bi jija balo ko de la tun se ka kele kala ngana fo balo ka ni balo sala ay jon labla ka for de matigi ni jombe kaye barla ka bici furu je hakila ko fe de ni so zaka kele na na se smawruma ka se smawrula se ke da smawrula mamna o kiti kayorola wi smawro jala ki jon labla la ko sebe ala ba fo so dare na na fo ko mfana tumba fe ka jon dabla de konga ko smawro jala kira chogo minani ko siyane be ke guya wolo ne shi boyoro la ko me jon labla le ko tuma kambo to ko la folo konga anga jamana ngono mo ya mini jon bi bulu jon de bi bulu ika don folo ko adama dende jon wajibi du ka don folo ko adama dendo bagante ni ka jon baga mina mba mini la ka labla o tuma wiye no ya do jon na sa o flana ka taya la daga jonye yaro jonye de ni do tay nga wi taya dale fana abi se ka ta do mara abi fu tay ndi ma ko jongari hagle to kuma me yoro subi ne sugu jamana te jongari wude jon halala na fule taya la daga ray ka tlefla de joma abo ka yere abi fu tlefla de ma ko jonga furu sene do ba me ko jon furu sene do le duri ma tigi tay fly ale tay abo ka yere o femi be soro la o ya tay katla ka jonda amba fo ko mo flasa mo fla ni tara kale ro mana min mina kana naye o ye jonye ani ni tara suguro ye min san kana naye o ye jonye o jon fla en fe no e de so kaso o ta jonye tunde o woro la so de sa o ye wolo so ye o koro ko jonya bana ola aywa ni en no ya do ye jon fe ka taya da o ka jonda mo kilima o ta fe jonya ka ko pese ko jon ka be mo ni fin la gosidi wolu kon tina se ka dabla pew nga ubela no ngalin daro ka tlefla do ma bo ka ere ka tayala do abin na fulu mara ere abse ka halin na fulu do da mati ma ka ere kuma bo ka bo joya hina ka joya fanga maji ko sebe hakila wala no ngali doye mais o ma ka droit de l'homme nyana quoi o ma ka droit de l'homme na ma ka nyana yara le bo sebe wa o te sebe men kuma be beda ka foko jon furu sene do ani ka fo fana ko jona matigi danyetle jon tun tse ka bara dabla fo suka ko atuma damna sufede una no dabla ko jona matigi danyetle ya sawa o de na dabla sa kle mana je ka kle se tena jombe bara damna na e bara kan klo sira tana bula da fe abe bara dabla o tuma fara ko jona matigi danyetle hagla ni ko kanye doye ko ka tayala daga yi ka jonda mo kelema jomana ki buli ka mo men ni ma mo men amba men ka labla ni be droit belbel ba doye hagla bigi manganga nyine nonu go na karanya ni tumba on fe ya ni tumba fe hala kabiri to abuka seben foro mana ka fo hake don adama de jati ni yere kona pour gan fo gora de nyesa ni min folen flen adama de hake ko la jomana ki buli ka don folo ka fo mo do bagante de o te bi ko ate bagamene bon ayala je jien kono jamana mun kun ne olu ga jomna ci ko bolo ci ko mi différence citane bagawon cew olu fe donc mba do ambe ma ko ni uli adama de sabati a nyama ka taya fana daga jona ya se ka tamara yere jona ma tigi fana bet sanangu ya tlonge
jɔn a n'a matigi n'aw ye sanakunya a bɛ sanakunya kelen ka jɔnya la nɔgɔya fo ka taa fanga bɔ a tɔɲɔli la hakili an bɛɛ y'o kɛ ka kɔrɔ o ye fɛnbaw ye minnu ka kan ka kɔlɔsi anw yɛrɛ fɛ tant que n'a kuma bɛ an da k'a fɔ jɔnforo sɛnɛdenw ka tila k'a fɔ ko woloso nin bɛɛ bɛ mɔgɔw da an b'a k'a fɔ ko jɔnkari nin bɛɛ bɛ mɔgɔw da k'a fɔ mɔgɔw tɛ kuma fɔ ten kuma bɛ taa ko dɔ de ka sɔrɔ k'a fɔ ni min bɛ fɔ an hakili an ka jamana mɔgɔw fɛ a kɔnna sɛbɛnni ɲɛ bon galo min dara an ka diɲɛ na min ka jugu galo bɛɛ ye o kɛra sɛbɛnbaliya ye o kɔni kɛra kojuguba ye koyi sɛbɛnni bɔrɔ de don lɔnniya bɛ mara min kɔnɔ lɔnniya mana k'i la cogo cogo ni bɔrɔ t'i bolo k'a k'a kɔnɔ i kɔfɛ mɔgɔw tɛna fɛn ye o de kungo y'an sɔrɔ diɲɛ k'an jɛ an dɛmɛ an k'o kasi kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ɲɛji jigin o kɛra ko gɛlɛn y'an bolo kosɛbɛ n'o tɛ nin fɛnw ye fɛn ye jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ nin fɔ bɛɛ tulo b'a la i k'a fɔ ko woloso u b'o fɔ an ka jɔnforo de ye nin bɛɛ b'o fɔ yadɔ a tɛ fɔ ten gansan ayiwa ne bɛna tugu fɛn min na o kɔ sa Modibo n ko sisan ko Jabɛrɛ Ju ye baga ye Modibo de nana kɛ mɔgɔ ye minnu taara tugu l'école la ka na an ka jamana an b'a fɔ fɛn ma ko yɛrɛtigiya ka n'o ta k'an bɔ tubabuw ka jɔnya kɔnɔ lagosi min tun b'an ka tugu jɔnya la an yɛrɛ b'o dɔn bawo tubabuw nana an ka jamana kɔnɔ cogo min an bɛɛ b'a dɔn u y'an ka jamana tila u ni ɲɔgɔn cɛ Allemagne ka bɛɛ taa papier d'i ma min mana se yɔrɔ a dama kana kɛlɛ a nɔfɛ dɛ nka ni farafin faama min banna k'aw tɛ sigi a b'o faga u nana o de kan o gɛlɛyaba in kɛra an ka jamana kɔnɔ hakili la mɔgɔ caman b'o kalama hali a kɛra an y'u taara u dɛmɛ k'u faso bɔ bolo la o bɛɛ kɛra kungo ye minnu y'u dɛmɛ olu de kɛra o su fɔlɔ ye i b'a dɔn n'a sɔrɔ olu bɛ hakɛ dɔn ka droit de l'homme ko fɔ olu man kan k'o fɔ an kɔni ye o donc nin ye kuma ni fitinin an b'a dɔn ko Modibo ka sɛbɛya taara o cogo de kan olu de bɔra an ka cɛkɔrɔbaw bolo lamɔ na ka t'u don l'école la ka l'école in kɛ ka na an ka yɛrɛtigiya ta ayiwa a tun b'a fɛ ka jamana in kɛ ni ne ye kuma in faamuya Malika ka adamadenya o sabatili o bɔra an bɔra minnu na a bɔra olu de la o de kosɔn n k'i ma ko Jabɛrɛ Ju ye baga ye Jabɛrɛ Ju tɛ dɔwɛrɛ si ye ni baga tɛ b'a dɔn dɔnkili la ko Jabɛrɛ Ju ba ye baga de a bɛ ten Modibo ka sɛbɛya tɛ komi a y'a tɔmɔ a ma tɔmɔ dɛ a nana sɔrɔ an fa ye lamɔ minnu kɛ a kalannaw dɛ parce que Modibo bɛ don l'école la tuma u bɛ l'école de kɛ ka tila ka taa morikalan yɔrɔ n bɛ Modibo dɔn o cogo in na kosɛbɛ Modibo ye n sɔrɔ Sanankɔrɔba an jɛra ka seli ɲɔgɔn fɛ fitiri seli ɲɔgɔn fɛ ale tun y'an ka alimami ye alimami tɛ yen min ka kalancogo ka ɲi k'a ta bɔ o kosɔn i bɛ se k'a fɔ nin kuma ninnu dɔn ne ye Modibo ko la ne fɛ ko ne ye Modibo mɔgɔ de ye ni Ala sɔnna ma n bɛ Modibo fɛ kojugu ayiwa ni Ala sɔnna ma baro kɔnɔna na an da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na bari an yɛrɛ ka dɔw bɛ ɲɛfɔ cogo min k'an ye k'a fɔ Modibo yɛrɛ tun tɛ silamɛya n y'o caman mɛn ko mɔgɔw tun don k'a tun tɛ seli nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ walawala karamɔgɔ Dawuda Tigɛti Modibo Keyita ni maa ye ɲininka k'a fɔ Modibo yɛrɛ tun ye jɔn ye e bɛ se ka mun fɔ a kan bakurubaya la bon Modibo tun ye jɔn ye a fɔli a ka nɔgɔn a ma nɔgɔn a ka nɔgɔn k'a da mun kan Modibo a bangera du dɔ de kɔnɔ fa tun b'a la ba tun b'a la mɔkɛw yɛrɛ tun b'a la ale ye mɔgɔba dɔ tun bɛ yen n'u b'a fɔ a ma Lamuru de Gire o mɔdenni de don Lamuru de Gire n tɛna fɔ n bɛna n da dɔn o ka kɛwalew la yan nɔ parce que o tɛ an ka masala in kun ye mais a mɔdenni de ye Modibo ye y'a mɛn parce que Lamuru de Gire u b'a fɔ Gire Lamuru ale dɔgɔkɛ de tun ye Masira Keyita ye Masira Keyita Masira Keyita Lamuru de Gire bannen a muso dɔ tun b'a kɔ n'o tɔgɔ Hata Kamara o bɛ bɔ Bagunu Basara dugu dɔ bɛ Bagunu a bɛ fɔ Basara Hata in o tun ye Basaraka de ale tun furula Lamuru de ma Lamuru bannen Masira y'a lasegin bon Daba Keyita wolola o furu de kɔnɔ donc Daba Keyita wolofa Masira o tun ye Lamuru de dɔgɔkɛ de Lamuru bannen a y'a lasegin maintenant Daba Keyita den de ye Modibo Keyita ye donc n'i y'a mafilɛ i b'a ye k'a fɔ a bɔkɔlɔ fɛ a kɛra min ye a tun tɛ dɛsɛ ka k'o ye k'a da lamɔni cogo kan Modibo tun ye mɔgɔ de ye kabini a fitinin ma a ka mɔgɔkɔrɔba bonya o tun y'a taalan ye ni mɔgɔkɔrɔbaw ye fɛn f'a ye n bɛ misali fitinin fila ta k'a yira k'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw mana fɛn fɛn fɔ Modibo ye a tun b'o minɛ i ko komi a ka dantanfɛn de y'o ye
a fɔlɔ ye mun ye n ye livre dɔ sɛbɛn a kan o livre in kɔnɔ n ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la n ye kunnafoni dɔ sɔrɔ Modibo Keyita a kelen ka u ye ɲɔgɔndan dɔ kɛ n'u b'a fɔ ma concours walasa mɔgɔw ka taa kalan kɛ ekɔlisoba dɔ tun bɛ Gore Dakar kɛrɛfɛ a taatɔla yen nɔ bon ale de ye bɛɛ dan Sudan o ɲɔgɔndan in na mais n'i ye farafinna tilebiyanfan minnu tun bɛ farajɛw Faransi ka mara kɔnɔ o san mɔgɔ 93 de taara o concours in na bon Modibo tun kɛra o 5nan de ye farafinna tilebiyanfan fɛ a taatɔla a fa k'a ma Modibo i taatɔ filɛ nin ye i ye bɛɛ dan Sudan n fana bɛ min ɲini fɛ n'i taara i k'i jija kalan na ani mɔgɔ bonya la walasa i bɔdon u k'a fɔ e ye bɛɛ dan a nalen ale de ye bɛɛ dan effectivement a bɔtɔla a ye bɛɛ dan a y'o nin kuma in fɔ jɔn ye a kɔrɔkɛ Male Keyita o denkɛ dɔ bɛ yen ko Komagan a kelen président ye de don dɔ a baro senfɛ a y'o fɔ Komagan ye Komagan de ye nin fɔ ne k'a ko a fa kelen ko fa ye a donna école la don fɔlɔ min fo k'a bɔ fa in ka o kumakan tun b'ale hakili la donc o bɛ mun yira k'a fɔ ale bolo mɔgɔkɔrɔba kuma o kɔni a tun t'o bila kɔfɛ a filanan misali min fana b'o yira ko a dɔgɔmanin ma a n'a terikɛw tun bɛ yala yala la u ka kin kɔnɔ duw kɔnɔ u bɛ taa ɲɔgɔn bara i b'a dɔn denmisɛnninya mɔgɔw bɛ taa ɲɔgɔn bara ko don dɔ u taara du dɔ kɔnɔ musokɔrɔba dɔ tun sigilen bɛ yen nɔ u donnen u bɛ baro la a n'a tɔɲɔgɔninw o du in kɔnɔ musokɔrɔba in y'i kanto ko nin kamalen n'a tora a fari cogo la a tilennen a bɛ kɛ kamalen ɲumanba ye a ko fo ka ale kɛ min ye o kumakan de tora a hakili la o de y'a kɛ a tora a ka position na a ma kuru mɔgɔ jan de tun don a m'i kuru a ko o kuma in de tora a kun na o bɛɛ bɛ mun yira k'a fɔ ni mɔgɔkɔrɔbaw ye fɛn fɛn fɔ Modibo ye a b'a minɛ n'a bolo fila de ye donc lamɔni cogo de y'o kɛ donc hali a kɛlen ɲɛmɔgɔ ye ka kan da bɛna s'o ma kɔfɛ a ye fɛn fɛn kɛ tilennenya la a n'a lamɔna de misali fila wɛrɛ n'i bɛ hakili to n b'o misali fila fɔ k'a yira k'a fɔ a ka kɛwale wa n'a ye ko minnu kɛ a lamɔ cogo de y'a kɛ a ma danbe bila fosi ɲɛ a ma fosi bila danbe ɲɛ a danbe kɔni a nin ka fɛn de tun y'o ye misali min b'o yira san 1962 1962 a ye u ye gouvernement Mali gouvernement u ye dɔ nommé ko Gourdousso k'o kɛ Mali lasigiden ye Royaume-Uni n'o o faaba ye Londres ye anglais ka jamana la a y'o bila ka taa yen nɔ Mali lasigiden la don min u kan ka lettre di yen masakɛmuso ma la reine d'Angleterre o de bɛ fanga la hali bi Londres yen nɔ a don a sigilen tun bɛ Gourdousso sigilen bɛ so dɔ kɔnɔ yani u kana a nɔfɛ ka taga n'a ye reine d'Angleterre bɛ so min kɔnɔ reine ka mɔgɔw nalen u kelen k'a ye a sigilen bɛ Mali dulokiba de b'a kan na ani Mamadu Bafula ani Babusu ni Kusinbuba u k'a ma ko non e tɛ se ka taa anw ka masakɛmuso bara ni nin fini ninnu ye tubabu fini dɔw bɛ yen nɔ an b'o liste di ma i bɛ t'o de san k'a don o tuma an bɛ taa n'i y'a bara taa fo don wɛrɛ n'i ye fini ninnu san i b'a f'an ye donc u ma sɔn o don ma ka taa donc a fana taalen a ka bureau la a ye Modibo wele a ko Modibo ma bon n tun y'a f'i ye ko bi de n bɛ lettre min bɛ yamaruya k'a fɔ n ka kɛ Mali lasigiden ye Royaume-Uni n tun y'a f'i ye k'a bɛ kɛ bi mais n taalen u ye nin de fɔ n ye Modibo k'a ma ko bon d'accord u y'o de f'i ye ko a ko taa f'u ye ko Mali fini minnu bɛ ka na e danbe de don i ka hɔrɔnya bɛ dɔn n'o de ye n'u ma sɔn i n'o finiw ka taa u ka masakɛmuso bara avion ta i ka segin ka na sira tɛ kɛ anw n'u cɛ Modibo y'o fɔ ye donc o kɛlen k'a fɔ o taara fɔ reine ye reine ko bon finalement k'u ka a bila ka na ani Mali finiw a nalen reine y'a fɔ k'a fɔ ale tun ma miiri k'a fɔ farafin bɛ yen min b'a a ka danbe n'a ka hɔrɔnya minɛ a bolo fila la ka ninnu bɔ ka jɛ fɛn bɛɛ ko masakɛmuso in oui o ka ɲɔgɔn ye ko donc a taalen reine y'o f'a ye o t'a bannen ye dɛ a kɛlen ka lettre di reine ma lɔgɔkun 2 tɛmɛnen reine premier ministre min tun bɛ yen a tun tɔgɔ ko Harold Macmillan 1962 reine ko Harold ma ko taa fɔ Modibo ka lasigiden ye k'a da Modibo na a ka hɔrɔnya kan a ye min fɔ tan a ka danbe n'a ka hɔrɔnya a ma fɛn bila o ɲɛ o kosɔn n bɛ avion saba di Mali ma cadeau o avion saba ninnu de fɔlɔ kɛra Air Mali ka avion ye DC-3 saba reine d'Angleterre de y'o di Mali ma Modibo ka hɔrɔnya n'a ka danbe n'a kosɔn danbe la tangani kosɔn a n'a lamɔna avion saba sɔrɔ a n'a lamɔna de a n'a lamɔna de donc nin ye misali ye minnu b'a jira k'a fɔ Modibo tun ye mɔgɔ min ye a ka hɔrɔnya a ma fosi bila o ɲɛ a tun bɛ min fɔ a da la a y'a waleya fo k'a sa ni Ala sɔnna an ka baro senfɛ n bɛna misali dɔ yira la a ka to
kaso la Kidal a ye lettre minnu sɛbɛn ka ca somɔgɔw ma o lettre 12 bɛ n ka livre kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ a bolonɔ sɛbɛnnen an bɛna dabila s'o ma donc bɛ nin fɔ dɔrɔn de k'a yira k'a fɔ ko a tun bɛ min fɔ a ka kumakan na fo k'a sa a y'o de waleya ko sa ka fisa malo ye i ka kuma kɔnɔna na sa o b'a yira Modibo tun ye lakɔliden jolen fana ye jolenba a ma fosi bila kalan ɲɛ ni sɔnna dɔnniya ɲinini la o de y'a kɛ hali an kɛlen ka indépendance ta a ye fanga di fɛn fɔlɔ min ma o ye dɔnniya ɲinini de ye kalanso n'an ko kalanso an b'a fɔ o tubabukalan dɔrɔn dɛ hali an yɛrɛ ka kanw sigini fɔlɔ minnu dilanna an ka kanw na k'a fɔ an ka kanw ka lakalan an ka dɔnniya ɲini n'o ye parce que ale y'a dɔn k'a fɔ dɔnniya min b'an ka kanw kɔnɔ o tɛ farajɛw ka kanw kɔnɔ ale y'o dɔn o de y'a kɛ sigini fɔlɔ minnu kɛra 1965 ale de ye alphabet o bɛ fɔ min ma alphabet bamanankan fulakan marakakan ani tamasɛki ni sɔrɔyi kan ale de y'a sigini kanw dilan ka lakalani daminɛ n'a ye o kɛra Modibo Keyita tile la tabarikala Dawuda Tigiti ni ala sɔnna ma an bɛna segin ka na se ma karamɔgɔ Banba Dawuda Tigiti bɔra sisan ka ɲɛfɔli kɛ Modibo yɛrɛ ka denmisɛnninya ka kana kalan yɔrɔ la ka na maakɔrɔba bonya min tun b'a yɔrɔ nka yanni an ka se yen ma Mali yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna Modibo ninnu ye cɛsiri min kɛ k'a ɲini wa an tun y'a mɛn k'a fɔ an ni Senegal bɛɛ de tun ye jamana kelen o jɛ nana fara cogo di k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ tɔgɔ kana da Mali indépendance ko in i bɛ se ka dakuruɲa fila fɔ a kan bon n bɛ se ka dɔɔnin fɔ a kan sabu a kɛra ɲɛna tiɲɛ na an ka indépendance bɛ ta tuma min an bɛ se ka fɔ gɛlɛya min tun b'an kan jamanaden yɛrɛ tun tɛ indépendance gɛlɛya dɔn an tun t'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛn don dɔw b'o de fɔ kuma la surunya la ko Modibo tun b'an ɲɛfɛ kojugu k'a tun b'an ɲɛfɛ kojugu bon a ɲɛ minnu b'a fɛ ka jalaka dɔw b'a fɔ k'a tun b'an ɲɛfɛ kojugu k'o de y'a to ko tiɲɛna a tun b'an ɲɛfɛ o kɔrɔ ale tun sinsinnen bɛ Dawuda min fɔ sisan jogo min kan o jogo in tun selen yɔrɔ dɔ bɔ minnu nana mara y'a dɔn olu b'a fɛ an jogo ka tiɲɛ de an jogo tiɲɛli nafa bɛ an ka tiɲɛ an ka k'olu sago ye o de kosɔn n ko i ma sisan ko kuma la n ko Jabɛrɛ Ju ye baga ye Modibo ye fɛn minnu ta a y'a ta jamana in yɛrɛ jogo de ye jogo ɲumanya ye tiɲɛ fɔ tilennenya baara gɛlɛn kɛ jamana jogo y'o ye kabini cɛkɔrɔbaw ka waati la bon indépendance in bɛ ta tuma min tiɲɛ na a y'a sɔrɔ tubabu kalanbaga man ca an ka jamana la a y'a sɔrɔ tubabu kalan yɛrɛ ma an ka jamana kun minɛ ka s'a la fɔlɔ minnu yɛrɛ ye tubabukalan kɛ hali tubabukan fɔli n m'a fɔ cɛw yɛrɛ n'o tɛ musow yɛrɛ tubabukan fɛ tun ka gɛlɛn u ma n'u bɛ tubabukan fɔ u b'a dafa ni bamanankan de ye o y'a sɔrɔ an ma mara kosɛbɛ an marabagaw fɛ k'an don ka n'o tɛ kalan ye lɔnni ɲini de ye kalan tɛ kanko ye ka n kalan i ka kan na o ye tiɲɛ nka a kun kɔmi n'a kamankun walage olu bɛ i dege o la ko wɛrɛ b'o kɔnɔ sa bon indépendance bɛ taa don min na an ye indépendance ta 1958 d'école nana ni déclaration dɔ ye ko référendum a y'a don ne min filɛ ne ye mori kalan de kɛ a y'a sɔrɔ n ye n ko kalan daminɛ n'i ye tubabu kalan min ye n b'o ɲininka n ko référendum kɔrɔ ye di o bɛ kuma n ye ka kuma fo n bɛna yafa a ma ko n y'a faamu ka sɔrɔ n m'a faamu mais n nana karamɔgɔ Solomana ka livre kelen ta a sɛbɛnnen b'o la ko référendum ko kandi o kɔrɔ référendum kɔrɔ de tun ye an ka kan dɔ di tubabuw ma an n'u bɛ jɛ ka taa wala ma an bɛ jɛ dabila walima n tɛ sɔn voilà référendum ne y'a kɔrɔ dɔw senfɛ kabini n y'o kɔrɔ dɔw don n ma ɲininkali wɛrɛ k'a la tun quoi bon an nana élection sera tuma min na a don a kɛra gɛlɛma ne yɛrɛ tun bɛ dugu in kɔnɔ a don élection kɛ don kɛra komi saya de kɛra mais kun b'a la Mali mɔgɔ bɛɛ tun b'a fɛ tubabuw nana ni kuma fila de ye a ma ko oui ko ani non an bɛɛ tun b'a fɛ ka non de fɔ Malien bɛɛ tun b'a fɛ hali Faransi bi laban a ɲininka a b'a dɔn ko population t'ale fɛ a b'o dɔn mais a ka kalanden minnu b'a bolo a b'an minɛ olu ka sira de fɛ tuma min ni an nana ye gouvernement hakili de ye b'a dɔn n'i bɛ mɔgɔw mara e bɛ fɛn dɔ ye o jama t'o ye quoi gouvernement tun y'a faamu o don na ko n'an ye indépendance ta o don histoire dɔw b'a bolo peut-être Dawuda da bɛna se o ma histoire dɔw bɛna an sɔrɔ o kɔnɔ an jatigi ninnu ka an karamɔgɔ ninnu ka tiɲɛli kosɔn gouvernement y'a labanna ka oui ta a don jamanaden hakili tun ye non de ye komi an nana y'an ka gouvernement to parce que an ka jamana laada la an tɛ ɲɛmɔgɔ dɔgɔya kɛ k'an sɔn cɛkɔrɔbaw m'an dege o la fiyewu hali ko caman kɛra an na tan k'a juguya an delila o de la cɛkɔrɔbaw n'an k'i ma kaban k'i y'a ɲɛmɔgɔ ye an b'i bonya de sa dɔgɔyama tɛ bɔ an fan fɛ ka s'i ma o tɛ jogo ɲuman ye an fan fɛ quoi komi a yɛrɛ k'a fɔ gouvernement b'a fɛ de an k'a fɔ ko oui an da dira a don polisi minnu tun bɛ vote yɔrɔ la u bɛɛ b'a kalama u bɛɛ sumalen de tora o don vote kɛra i komi saya de kɛra dugu kɔnɔ kamasɔrɔ jama b'a fɛ ka min fɔ an nana ye an ɲɛmɔgɔw t'a fɛ o ka fɔ
an dun tolu do fana an b'a dɔn kunbala fana olu bolo an b'a dɔn kɔni Modibo ko an ka ko min to yen an b'a dɔn kunbala yɛrɛta kɛra bilara 58 tɛ ka bilara wala kana bila 1900 Laginɛ de kelen y'a yɛrɛ ta o san na a kɛra ko caman ye mɔgɔw bɔra ko caman kalama o tuma an ka yɛrɛta sɔrɔla kana kɛ 1960 farafin jamana bɛɛ banna yɛrɛta min ma a labanna kana k'o ye i sɔnna a ma i ma sɔn a ma bɛɛ labanna k'a kɛ bon ko kɛta de don Sékou Touré yɛrɛ ko a ka kuma la k'ale kɔfɛ mɔgɔw tɛna fɔ ale ye k'a fɔ ko tubabuw y'an faw minɛ jɔnya la k'u nana fɔ k'an k'an yɛrɛ ta k'an ma sɔn o ma k'o tɛ fɔ ale ma fiyewu n'u ko k'an k'an yɛrɛ ta an b'an yɛrɛ ta de Sékou Touré y'a faamu ten a don ni hakili de tun bɛ Afiriki kɔnɔ a don ni bi tɛ kelen ye i b'a dɔn a don ka jan sa o bon a taara san 60 wala san 50 ni kɔ la san denmisɛn minnu bɛ kɛnɛ kan ni san minnu bɛ gɔngɔturu la o caman tile rɔ ko tɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔw hakilina ko yɛrɛ tɛ mais nin kɛra don min na a fɔra de ko an bɛna an yɛrɛ ta n'i y'a fɔ anw ye an ka kan na k'an bɛna an yɛrɛ ta mɔgɔ b'i yɛrɛ bila ka mɔgɔ wɛrɛ ta wa an bɛɛ hakili tun y'o ye mais n ye min fɔ sa o bɛ kuma la quoi n'i bɛ mɔgɔw kunna ɲɛfɛ i bɛ fɛn dɔ ye i kɔfɛ mɔgɔw t'o ye c'est-à-dire Modibo ye fɛn min ye ko n'an y'an yɛrɛ ta ko minnu bɛna bɔ a la olu y'o ye olu y'a préféré an k'a fɔ ko oui o tuma an k'an labɛn o kɔnɔ yɛrɛta kɛra o cogo in de kɔnɔ nka yɛrɛta kɔnɔ kana se yɔrɔ dɔ ma an ye fɛn caman kɛ dɛ n'a fɔra ko faso baara an bɛɛ b'an cɛsiri bon dɔ jɔlen bɛ yen u b'a fɔ o ma ko maison de peuple tari maison de jumɛn don maison de peuple an y'o jɔ an tun bɛ wari da an yɛrɛ kan a don ne bɛ hamdala an bɛ wari da an yɛrɛ kan de ka na wari di ka tila ka baara kɛ faso ko yɛrɛ di an ɲɛ ma ka wari sara ka baara kɛ ka na wari di an bɛ manuvuriya baara fana kɛ ko so jɔra ten de o de kosɔn ma ko a ma ko maison de peuple anw de ka so de don n'i ye faso ko fɛ fɛn o fɛn na an bɛ o de fɛ faso tɔgɔ mana da fɛn fɛn kan bon a don y'a sɔrɔ mɔgɔ fana b'an ɲɛ an tigɛlen tɛ o la fana an tun ma tigɛ Modibo n'i ma tigɛ mɔgɔ la ɲɛfɛ mɔgɔ la bon ɲɛfɛ mɔgɔ ko y'a danna kabako ko ye dɛ ɲɛfɛ mɔgɔ n'a tilenna kɔmɔgɔ bɛ da la k'a kɛ komi ala sagala dɔgɔmanin de an tun taara Modibo la i n'a fɔ ala sagala dɔgɔmanin n'a ye ko min kɛ an b'o de kɛ maison de peuple in bɛ baara la o cogo de la ka taa ban kinw b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ne tun bɛ hamdala a don hamdala yɛrɛ fanga sɔrɔ a ko la kosɛbɛ tiɲɛ dɔ la an nana ni wari ye fo 50 k'o d'an kan k'o di an ka tila ka baara fana kɛ faso baara kɛ n'a fɔra ko faso baara bɛɛ b'a miiri ko ne kelen de kan k'a kɛ o don na o limanaya de tun b'an na an bɛ ala deli ala k'o limanaya ɲɔgɔn d'an ma an bɛ ala deli ala don a bɛ se k'a kɛ an ye fana nka an ni Sénégal ko nana fɔ ka tila ka na o jɛ dabila voilà peut-être Dawuda bɛna dɔ fɔ o la komi jamana nin ye fɛn sugu dɔ ye c'est-à-dire a kɛra minnu taara l'école la yɔrɔ dɔ bɛ yen a fɔ ka go kosɛbɛ parce que n ye Modibo yɛrɛ dɔgɔkɛ ɲininka don na ko n'a fɔra ko jeunesse yala o kɔrɔ de ye ko l'école wa a ko k'a kɔrɔ to ye n ko ne y'a faamu k'a kɔrɔ y'o de ye parce que aw ka jeunesse kuma fɛn fɛn fɔra a bɛ ɲɛsin l'école de ma a don Amadu Jikɔrɔni bɛ kɛnɛ kan Amadu Jikɔrɔni ko n ma a ko Baba k'i ye min ye k'o ye tiɲɛ ye koyi ko nin y'anw hakili de ye mais a don n'a sɔrɔ e tun b'an cɛ ma k'an ɲininka nin na o fana tun bɛ jigin an kɔnɔ quoi n'i y'a lakɔlɔsi hali anw ka tɔn minnu bɛ sigi ko jeunesse tɔgɔ la a ka ca la a bɛɛ ye lakɔlidenw ye jama fanba ye ne bɛ jama hakili jigin min na an ka indépendance tali a san joli ye nin ye sisan san 50 ni san 8 an ka kɛ san 60 bisigi sa a ko bɛɛ dira o mɔgɔ kalannenw ma a ɲara wa n bɛ ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ o hakili tun ye tiɲɛ ye a tun kan ka ɲa de a ma ɲa a ma ɲa karamɔgɔ bon o kɛra baasi ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais yɛrɛta in a bɛ komi fɛn dɔ don a ka gɛlɛn dɔɔnin i tɛ sin k'i sin sira kelen ma ka taa fururu fo ka taa se i tɛ yɔrɔ dɛ i b'i du de i ɲɛmɔgɔ turu la sira minnu fɛ i b'o bɛɛ kɛ parce que ko caman b'a senkɔrɔ quoi dɔw b'a la u b'a ɲali la dɔw bɛ yen o kɔni tiɲɛli la yɛrɛ de yɔrɔ suba tɛ mɔgɔ faga i ka so n'a ma teri sɔrɔ yen a cɛli minnu bɛ k'anw fɛ yan farajɛw fɛ u teriw de b'an fɛ yan o teriw fana bɛ tiɲɛli dɔ kɛ o de y'a to an tɛ se ka sin ka taga ten taali ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔ a ka gɛlɛn bon hali bi ala ma nɔgɔyara an bolo mais diɲɛ tɛ ɲɛ a kɔ quoi i y'i kɛ cogo o cogo ka hɔrɔn bali a danbe la a mana mɛn cogo o cogo a danbe n'a yɛrɛ ye mɔgɔ kisɛ a b'a sɔrɔ a sɔrɔli bɛ se ka sumaya walama a bɛ se ka teliya o bɛ se ka kɛ anw ta in kɔni sumayara de koyi anw ta kɛra an bɛn an sen ma yɛrɛ de dɛ nka a kɛra komi anw yɛrɛ de ko k'an t'o fɛ bon fɛn dɔ nana fo an k'o gɛlɛya yɔrɔ fɔ quoi Modibo nana fɛn dɔ ta ko socialisme karamɔgɔ bi na hali bi kalanna minnu bɛ ɲɛfɛ i bɛ wele k'u sigi k'u ka socialisme kɔrɔ fɔ an ka kan na i tɛ se k'a kɔrɔ f'i ye
ne ga referendum go koro fe sida kan ko yin ko baye ko ina ko sebe kan ko ko baye de o bo socialisme ne na koro don jodi karamo sul manaka libru do nyaata kala je don karamo sul manaka ko socialisme ko de nyona mo ga de nyona bon ne hagila modbo ta indo nantu ya do ko in koro de nyona e ngalo chaman tigele socialisme no tunte fo nga feyere de sukuma do ere ko socialisme o de fora na min bala kaliya ba ko socialisme do ere ba ko socialisme ko e kafiriya de bon andu ga jamana le ko be kafiriye an islam jamana de amma bola ko sebe kuma ju chama fora modu mo man feyin kono kasoro kuma nyire hali bibi na ba mo chama nyinga ko socialisme ko ro e mu anga kana utete ga fi utete goy bon fe min koro donente bon o bana yimbe jamana kono o de to kalana ere bi si ka kuma aba fo ko yale ko ndado ko meni fo chodi kuma tigi ma do aba fo chodi o kuma be nyewot majme kuma be min kono ko kala ta do amna fo chodi abe fo ebe munge akira baray o baray de kala kango joro ka bo ko ina de hali bibi na nambe ni chuna na manji ja kangola anga ko chama mege fuide yaro kala wala mbe ya ka ko to kala nyamu arabu kala ko na to kala nya bere am be faw ya ando muri kala o de la nyu ke ko o kala ni yana o fen ko jo monta yaro ndo ya e ba fi ko muri kala ka man fa anga muri kala nembe wa fo femma ko chômage wolu te chômage don fiu chômage tanga malikansi la ne to kante chômage ay atana kansi te ne ka fo chômage bala ni malika to kante aywa olu de nana ne baraw ye olu de ko takadu olu de nana fa ye ko chômage we ne bla kata programme conférence de la ko ne ka tem de ko chômage ne ko kimri go chômage te tien ko ako tiete ngo tiete ako o bamba ta nye fanye ko tiete yere wole ko yoy conférence dam na ko logan ke ko bado sigile ne ku mango yale mo do taw fa ya munu ye barantam yiwa ce ko bado nye jona wulla ka ta ka sala daji tu folo ki ko singa ko barantam ko ko ay ku bi ba barama de ko aw ma fo sidan ko mali ko barasi make malla ngo o ni barasi make malla ko malle ngelo te barasila ko be fo jodi ayo nye fa isa an gon nye fo jodo o kera ko mbiri irani ko ngami ira to be ni kuma nade mba do ngo suma sitanga kuma colonisation kan bon colonisateur be fendo ble kam nen gono etate aba bla e resirli de kama ni mo famu ire ba de me ko la daru ko sebe asro adlara kono e sirli de kama wodi chamai a chômage wi anu be nyon yi halu ba mangando la sida ko le ko le me mangando ta manga yira sugudo anyon chama bubulo hale bolo ko imbe wi abe o menawndi kana bla o singoro mais wulu yira fe amangante kay ko avec on de faire puis na fergeri singoro yaro tina table ni mata wulu fana hakilila u fana be fligoy wolon sa tare hakilila kala be feno la ko ya ka here tasrabo de la o ya rebo ko de ko inyata an mara bagawla u de sera ka ta nyefe sigi ko maka ci wala de donc rewole yamin tuma an fe ya murbo nara o minande kono karamo wala tuntula na bora an fawla anu kale ko karamo mun kala to kan tabarakallah wena fa bay ko ni ala sonama fanga sa shikin konnana hakilla f san shigi de ke fanga la d'accord bon ntuma fe yani ke ikawo ni gali jabi etunye fane fo karamo ko ani Sénégal indépendance abortora chugumi a bortoli amake yoro ni kilin ko de tundo a tieni la benna frafina ani mali jugu fe kabini tuma jan wasa o kasega famu mbe segin ko doni ayro bana antumbe français de camara kono alors kanto mara konna la ulu yere ka bembalia faraje nu yere ka bembalia nyombulu ka grinka jo wari no fe ka fo combination wari don de nye fembe ni wari tibuli te fenye o hakilina mimbula o yato o yere dama uni nyoche bembalia nana fo kana guerre de la wuli abe fo mako deuxième guerre mondiale nata de guerre na wuli de femerete o nata ko kelende yake Allemagne nana kana bi France ka France mina France mina ne degol burla kata Londres ka degol toyenno France kelen ka Allemagne kelen ka France mina France doit pratiquement Europe jamana nu be Allemagne tunu groupe mina Hitler ni bolo da groupe kan o de konna la degol borla kata Londres bon maintenant ka degol toyenno Allemand ni kele nyesi Londres fanama anglais fanama bon couteau de la mais ou masika dunyeno mais couteau kele to ni nyonche anglais ka nyemro no tindro Churchill
o ni américain ka ɲɛmɔgɔ Roosevelt u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bateau de kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ kɔgɔji kan u ko sisan ɲɛ bɛ min na n'an ma fɛɛrɛ kɛ Hitler ye jamana caman min na Europe a kun ɲɛsilen bɛ sisan Angleterre kan n'an dun ma fɛɛrɛ kɛ a bɛna dunya don a ka mara kɔnɔ n'o kɛra anw yɛrɛ fana ka sɔrɔ a bɛna dɔgɔya américains ni u ka ɲɛmɔgɔ ani anglais ka ɲɛmɔgɔ y'o fɔ ɲɔgɔn ye o kɛra en août 1941 bateau de kɔnɔ o kɛlen u ko sisan an bɛ labɛn kɛ minnu b'a fɛ Hitler ka fanga ka bɔ yen u kan gɛlɛya ka b'u kan an n'olu ka ɲɔgɔn ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Hitler kɛlɛ donc o de kɔnɔna la kalo kelen tɛmɛnen kɔ septembre 41 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Londres u ka ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔ yen nɔ u ye wele bila ɲɔgɔn ma jamana wɛrɛw ma k'u kana k'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa olu jamana ninnu bɛɛ Hitler nana bi u kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa u bɛ se ka Hitler kɛlɛ tuguni Pologne don n'o la Tchécoslovaquie don n'o la Russie jamana Union soviétique o don n'o la bon Pays-Bas o don n'o la donc olu nana fara ninnu fila kan Londres août 41 k'a fɔ sisan an ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka Hitler kɛlɛ mais o kɛlɛ in kɔnɔna la ko d'accord an bɛ Hitler kɛlɛ a k'a ka jɔnya juru bɔ jamana tɔw kan mais jamana fɛn fɛn n'i wulila bara ka taa jɔnya juru siri jamana wɛrɛ kan i ka bɔ ni k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma jamana bɛɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta jamanadenw b'a fɛ ka taa ni sira min u ka taa n'o ye donc ninnu bɛɛ bɛnna o la k'o kɛ o de la u ko De Gaulle ma an b'i dɛmɛ mais ni i ye ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ i fana ka jamana binnen bɛ jamana minnu kan i k'olu fana ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma o kɛra août 41 i y'a ye donc mɔgɔw b'a fɔ ko De Gaulle ye an ka indépendance nkalon a wajibila de ka di o condition de kɛra ko bon donc an b'i dɛmɛ i bɛ sɔn ka fan b'a kɛ mais a réunion yɛrɛ ale yɛrɛ ma sɔn ka taa Londres yen nɔ mais a y'a ka lasigidenw bila ale tun bɛ yen nɔ mais a y'a ka mɔgɔw bila ka taa représentant bila ka taa yen donc u bɛnn'o la a ko d'accord n sɔnna n b'u ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma donc o de kosɔn olu nana fara ɲɔgɔn kan ka na Hitler kɛlɛ Faransi n'o kɛra en 43 n'u b'a fɔ ma débarquement de Normandie donc o kɛra 1943 donc comme bɛn kɛra kan u y'a dɛmɛ maintenant o kelen ka Hitler gɛn ka fanga kɛlɛ tiɲɛ a bolo tuma min u ye Faransi hakili lajigin ko bon an y'i dɛmɛ ka da nin kan in de kan an tun bɛnna nin kan in na donc a kɛ o de kɔnɔna la en 1944 De Gaulle ye labɛn dɔ kɛ Brazzaville k'a fɔ farafin minnu ni an ka Faransi ka mara b'u kan u bɛɛ ka na an ka mafilɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se k'aw ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ cogo min mais o y'a sɔrɔ a man d'u ye parce que olu ka nafolo sɔrɔ bɛɛ tun ye farafinna de u kun fosi ɲɛnama tun tɛ k'u bala ni farafin ka fɛnw tɛ dugujukɔrɔfɛnw ani sɛnɛkɛfɛnw ani farafin yɛrɛ ka bɔ yan ka taa n'a an ka mɔgɔw bɛ taa ka taa baara kɛ an ka mɔgɔw de wulila ka taa kɛlɛ k'u fɛ yen nɔ maliyɛnw yɛrɛ caman tun b'a la minnu sara bayirikaw de don pour que olu ka se ka Hitler gɛn ka bɔ bara donc o kɔnɔna la o conférence nin kɛra Brazzaville bon en 44 conférence nin kɛlen u ko sisan donc an b'a essayer ka labɛn dɔ kɛ waasa farafinw bɛ se k'u yɛrɛ ta dɔɔni cogo min fo kana se yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ ma bon o labɛn de kɔnɔna la u ye élection dɔ kɛ en 1945 ko maintenant élection bɛ kɛ ni minnu ye farafin minnu gagnera yen nɔ u ka jamanaw kɔnɔ olu bɛ taa kɛ députés ye Faransi assemblée la bon o 45 élection de la Fili Dabo de gagnera Mali la bon u kelen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi yen nɔ en 45 député minnu taara yen nɔ farafinna ka bɔ farafinna Libyen fan fɛ Fili Dabo tun bɛ Soudan tɔgɔ la Houphouët Boigny o tun bɛ Côte d'Ivoire tɔgɔ la Souri Migan Apiti o tun bɛ Dahomey tɔgɔ la Yassine Diallo o tun bɛ Laginɛ tɔgɔ la Lamine Gueye o tun bɛ Sénégal tɔgɔ la i y'a mɛn ani Gabriel Darboussier ale ba tun ye Djinné ka de Djinné filamuso de don mais a fa tun ye français mais comme o wagati la u bɛ mɔgɔw bila ka taa fonctionnaire la yɔrɔ la a wagati y'a sɔrɔ ale bɛ Niger donc ale fana taara Niger tɔgɔ la donc olu mɔgɔ dama ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko sisan an ka fɛɛrɛ kɛ komi yɛrɛmahɔrɔnya sira bɛ ɲini ka yɛlɛ dɔɔni an ka mafilɛ an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min ka taa yɛrɛmahɔrɔnya la n'o tɛ kelen kelenna tan nɔ o ka gɛlɛn dɔɔni donc ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la pour que an ka labɛnba dɔ sigi min bɛ baara kɛ ka taa yɛrɛmahɔrɔnya sira fɛ o labɛn kɛra Bamako de en octobre 46 n'o ye RDA labɛnnen ye bon RDA labɛnnen o y'a sɔrɔ Modibo bɛ école karamɔgɔya la Sikaso mais farajɛw ma sɔn a ka na Bamako kana bɛn conférence ma parce que u sirannen b'a ɲɛ mais a y'a ka mɔgɔw bila ka na o y'a sɔrɔ ale ye tɔnba dɔ dilan Sikaso yen nɔ olu nana bon olu nana ni a ka hakilina de ye o hakilina in tun ye mun ye k'a fɔ farafinna n'an ma fara ɲɔgɔn kan tubabuw y'an tila cogo min tan n'an tora u tila la an si tɛ se ka yiriwa an tɛ se ka kɛ fɛn ye ni fara ɲɔgɔn kan tɛ
donc o de kɔnɔna la Modibo ka mɔgɔw de y'a kɛ RDA résolution na u y'a sɛbɛn k'a fɔ farafinna ka kelenya politique sira fɛ k'o ka kɛ o sɛbɛnna recommandation kɔnɔ RDA recommandation k'a da Modibo a ka ciden minnu bila ka na Bamako la donc Modibo ka miiri bɛɛ tun ye min ye an ka fara ɲɔgɔn kan de n'an ma fara ɲɔgɔn kan hali ni indépendance dira an kelen-kelenna ma tan nɔ diɲɛ bɛ wuli k'an to farajɛw y'an fara cogo min Soudan Côte d'Ivoire Sénégal Niger Dahomey je sais pas Algérie Tunisie etc tant qu'an bɛ ten nɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sabati parce que ni i ka yɛrɛma hɔrɔnya la n'i ma se ka dun ka fa sabati i mago bɛ fɛn min na i yɛrɛ ka se k'i wasa don o la k'o labɛn k'i yɛrɛ lahinɛ i ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛ se ka kɛ ale y'o de ye o de kosɔn pour que kana jona e ɲɛfɛ joni 1956 farajɛw y'a ye De Gaulle y'a ye k'a fɔ sisan n'a ma fɛɛrɛ kɛ cogo dɔ la olu ka mara bɛ jamana minnu ka farafinna u bɛna tila u la n'u tila u la dɔrɔn o ye Faransi ka ko bannen ye o de kɔnɔna la u ye sariya dɔ ta ko loi cadre o votera 1956 mais a promulgué la ka kɛ loi ye en 1957 bon o loi cadre in de y'a ye ko sisan maintenant komi ninnu y'u ka député sigi élection kura bɛna kɛ 57 ni parti min jamana ko comme parti dilanna yɔrɔ la ni parti min ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ e de bɛ kɛ ka assemblée la ka député caman sɔrɔ e de ka mɔgɔ bɛ kɛ premier ministre ye i bɛ gouvernement dilan pour que i ka jamana ka taa ɲɛ Modibo ko ahan a ye sabali Faransi bɛ nin kɛla k'a yira komi n'a sɔrɔ a b'a fɛ k'an dɛmɛ mais a b'a fɛ k'an fara de pourquoi k'u to an t'u ka mara kɔnɔ u y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Afrique occidentale française gouverneur kelen tun b'o la o tun sigilen bɛ Dakar mais pour que sisan pour que k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya dama u bɛna an fara parce que n'u y'an fara de u bɛ fɛrɛ ma a ko donc an kana sɔn farali ma a ko bon maintenant o kɔnɔna de la De Gaulle ko sisan ko référendum bɛna kɛ komi a y'a ye waati la k'a fɔ Faransi fanga jɛngɛnna kojugu o y'a sɔrɔ u ka mara min tun bɛ Vietnam min jɛnjɛnni fu u y'u walo en 54 u y'u walo k'u bɔ yen nɔ o waati kelen yɛrɛ fana la Algérie fana ye kɛlɛ daminɛ ka fa b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc o y'a to Faransi fanga tora lumbolanba la a bɛna bin a ko bon o binni ko pour que mɔgɔw ka hakili sɔrɔdonni u k'u to yen nɔ o ko bon n bɛ nin kɛ sisan n bɛna référendum kɛ minnu b'a fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u b'a ta minnu b'a fɛ ka to ni Faransi an bɛ to ɲɔgɔn fɛ donc ɲɔgɔnye RDA ka ɲɔgɔnye dɔ kɛra Bamako yan 57 Modibo k'u ma a ko sisan ɲɛnba la an ka fa kɛra 58 a ko sisan u b'a fɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya dama mɛ k'an fara donc an ka bɛn an bɛɛ ka kan kelen fɔ an ka taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ indépendance nin kɔni ne ɲɛnba la a tɛna to n'a ma kɛ mais a kana kɛ farafarali kɔnɔ donc an ka fara ɲɔgɔn kan o de kɔnɔna la a ko bon sisan n b'a mafilɛ a ye a ka parti Union Socialiste a y'u lajɛ a ko sisan an ka mafilɛ an ka jamanaw Afrique de l'Ouest jamana 7 de tun don ko jamana 7 ninnu ni u bɛɛ ko ko an ka taa cogo min an ka taa cogo la walasa an ka taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ n'u bɛɛ ko ko an ka voter oui pour qu'an ka to ɲɔgɔn fɛ ni an votera oui an mana kɛ ɲɔgɔn fɛ tan nɔ a mɛn o mɛn an bɛ indépendance ɲini ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni fo k'a sɔrɔ o de la référendum bɛna kɛ komi sini ale ye lamɛnni kɛ walasa a y'a ka mɔgɔw bila ka taa jamana tɔ ninnu bɛɛ la ka ɲininkali kɛ minnu tun bɛ ɲɛmɔgɔya la est-ce que aw bɛna voter oui ou bien aw bɛna voter non mais a y'a ye a fanba bɛɛ ko k'u bɛna voter oui donc a ko komi u ko k'u bɛna voter oui n'ale ko a bɛ voter non ani tɔw bɛna fara donc il faut que a n'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka voter oui n'an votera oui an bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ indépendance ɲini ɲɔgɔn fɛ o de y'a kɛ Modibo ko ka voter oui Sékou Touré ko non ale b'a yɛrɛ ta mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya tun man di Modibo ye a tun ka d'a ye mais farafarali de tun man di Modibo ye a ka mɔgɔya a ka hadamadenya bɛɛ kɛra mɔgɔ fara ɲɔgɔnna de kan donc o de kɛra wini kɛra a y'a fɔ De Gaulle Houphouët-Boigny o y'a sɔrɔ Houphouët-Boigny de tun ye RDA ɲɛmɔgɔba ye Afrique de l'Ouest bɛɛ la a ko Houphouët ma ne b'a fɛ sisan n bɛ voter oui comme i y'a fɔ cogo min mais n b'a fɛ i ka layidu di ma k'a fɔ ni n votera oui an bɛ taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ fédération kɔnɔ an tɛ farafara ka kɛ jamana farafarali ye Houphouët kama ko d'accord mais a y'a janfa Houphouët ye Modibo janfa Houphouët ko oui a voter oui n'o kɛra an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que ale tun b'a fɛ a ka voter donc vote kɛra septembre 58 Modibo Keyita ye kalo kelen kɔnɔ novembre mɔgɔ ma kuma a ye ci bila u bɛɛ ma kelen kelen k'a fɔ sisan ale ni Gabriel Darbousse ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako komi vote kɛra an sɔnna Faransi ye mais an ka autonomie interne b'an bolo an ka assemblée territoriale législative b'an bolo gouvernement b'an bolo an ka mafilɛ hali ni gouvernement ni assemblée bɛ t'u nɔ la an ka mafilɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ indépendance la a y'o ci bila u bɛɛ ma ko a ye na ne bɛ a fɛɛrɛw bɛɛ ta a ye na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako o kɛra décembre 58 mais nali na Houphouët y'i ban ka na Houphouët-Boigny ma sɔn ka na parce que ale tun bɛ farafarali de nɔfɛ Houphouët ma na Niger fana ma na Mauritanie fana ma na olu 3 ma na donc jamana 4 minnu tora Haute-Volta
Dahomey, Sénégal ani Soudan olu de nana Bamako la en décembre 58 olu bɛnna ma k'a fɔ sisan an bɛ taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ an bɛ fédération dilan. Donc, aux fédérations de l'année, au Bénin, la décembre 58 Bamako, le 17 janvier 1959, au Tragnon sur Dakar, la fédération institution sigi, l'assemblée fédérale sigi, le gouvernement fédéral sigi. L'assemblée fédérale, il y a le président qui est Senghor, le gouvernement président qui est Modibo Keïta. Donc, il y a une négociation d'amna. Mais au janvier 2017, où Farla Kabou Dakar, donc à Betaribara, pour que la bonne fin, paf, ou fait Tarado, ou fait Haute Voltani, Dahomey, Koukou, Sembala, Mbenikaouye, Mbenikaouye, donc nous ferons quoi on t'a nous ferons quoi. Donc à trois, Soudan, Ani Sénégal, Mali Sénégal. À coup, Nana Tende. Burkina ni Benin di Tika Kabo. Ou lui, Tika Kabo, la Kouloutala, parce que Francis donna Côte d'Ivoire, Koroka, poussé, ou à Kafembe, Fédération Karaké. Parce que Francis, mais Farfari, de nos faits. Donc, au décret à trois Sénégal ni Soudan. Pour Sénégal ni Soudan, donc, au Bénin, là, où il y a l'Assemblée fédérale, c'est le gouvernement, c'est bon, au aussi, ça, en négociation d'amena Francis fait, Wassa, à Kanka, il y a ma coronia, dans ma indépendance. Aux négociations, au aboutira avril 1960. Francis Sona Kafoko, Abbé, Sénégal ni fait qu'à Ormaya. Mais il y a fourni à contre-cœur, à tout Madiaye, mais Abbé Ferré Bekela, Mourou Kanase, à Kahakina Minoubala, au Kana Sabati. Parce que Mourou Kanka, il y a ma coronia de. En cas nyereta, en cas d'anyerela. Ou yere d'anyerona ye, aya ye kafo bon, si ça en kira tanu. Mais ni jabana, i ka yere ma hornya chuko chuko. Ni nya fo chuko aka la moni chuko de. I yere ye hera so chuko chuko. Ni i sigi nyoko ma hera so, e ka hera to ka jeri. O de konna la waso Algérien be kelela. Ku ka yere ma hornya ni. Ako bo 600 ambe Algérie demain, aka ka yere ma hornya ta. Senghor ko quoi non ne daté dola. Ne daté dola non Algérie ayu ka kunko to na ko non. E waso frontière ba mi Algérie. Moribo ko non ko nebu dema wasro u ka marama fen jugu do be ko bombe atomique France taro essayer que Sahara mi an ka yorodi Sahara kilin donc moribo yo condamné o madia Senghor négociation qu'on a fait là moribo ko boko an ka yerma horenya ta o yoro bela 1960 Senghor ko non ko an ka samugani duru kono pour que kan ka yerma horenya ta donc na tun tora Senghor ka kuma de la fédération tumbe yerma horenya soro 1985 1960 85 Mourou de Koko non faut encata donc asana ayatu Mourou tal parce que yasro fili Mamadou Dia o tinye Senghor kelfo mo do o yi denka na Mourou fanfe ko yirma ho nyaka dama note Senghor to de ko ka 25 ans de kono yaay bon après Mourou ko 600 yirma ho nyaka ko na enquête kan indépendance Francis na kan indépendance ta 600 be mink franqué non seulement be Algérie demain Senghor ko kale to là ambe Francis bombe atomique fili Sahara ko essai mbo condamné Senghor ko kale sento là ko bon si ça farafina an ka fere ke Mali ni Sénégal farle ɲɔgɔn kan ka marché commun clan sani feere bɛ nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min an k'o kɛ Senghor ko non k'olu to k'ale to la or bi an ɲɛ bɛ min na ɲinan 2018 farafina jamanaw bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali ko ka marché commun africain dilan Modibo y'o ye kabini 58 yaye donc ni fait dama nun de y'a kɛ Francis tun sirannen bɛ Modibo ka ko cogo ɲɛ u donna Senghor la kana sɔn ka kɛ tan bon fɛn kana misɛnninw caman don ɲɔgɔn kɔrɔ fo kana farali kɛ donc fédération ti cogo filɛ nin de y'a ye donc samali ani janfa parce que u t'a fɛ farafinw ka fara ɲɔgɔn kan ni farafinw fara ɲɔgɔn kan u bɛ fanga sɔrɔ u bɛna tɔ français bɛna dɛsɛ na mais français bɛɛ tɛ français ɲuman bɛ yen dɛ mɔgɔw bɛ français bi hali olu b'a fɛ an ka kɛ kelen an ka fara ɲɔgɔn kan mais minnu bɛ fanga ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo olu de t'a fɛ parce que olu ka nafasɔrɔ sira fanba ni anw y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ u bɛ bin u ka kow bɛ nagasi donc o de kosɔn olu fana ye fɛn bɛɛ kɛ pour que an kana se ka fara ɲɔgɔn kan hali bi u b'o de kan an kana se ka fara ɲɔgɔn kan u ye fɛn bɛɛ kɛ k'an fara hali bi bɛɛ b'a fɔ bon ne ye Mali ye fɛ ne ye Sénégal ye fɛ ne ye Côte d'Ivoire mais i ma tuma bɛɛ mankan b'an bara hali dun ka fan an ma se ka sabati tant qu'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka sabati fɛn dɔ bɛ yen o bɛ se ka o ɲɛti bɛ Mali de la a tɛ Côte d'Ivoire fɛn dɔ bɛ Côte d'Ivoire a tɛ Mali la n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ kelen ye an k'a latɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la mais a tɛ bɛn e ka France femme fila hali bi France femme min bɛ Afrique de l'Ouest ani min bɛ Afrique centrale Congo fana a tɛ se ka falen an ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye tubabu de y'a wuli k'an fara an kana se ka an fanga di ɲɔgɔn ma an kana se k'an ka fɛnw la yɛlɛma ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la parce que n'o kɛra an bɛ se ka ɲɛrɛ ta nɔgɔya la bon Modibo ka kɛlɛ tun y'o de
donc n bɛ se ka min fɔ ka da fédération cili n'a fɛnw kan o ye nin de mais après peut être que n'i ye ɲininka a ye baaraba minnu kɛ Mali la yan nɔ san 8 kɔnɔ n da bɛ se ka maga olu dɔ la. ni Ala sɔnna ma ayiwa an bɛ hakililajigin k'a fɔ aw bɛ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan ni an b'o wele faso jɔ kɛnɛ bi an bɛ ka kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ kan n'o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita min ni ale yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a n'a tɔɲɔgɔn a n'a jɛkɛɲɔgɔn olu de ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini k'a di anw ka jamana ma walasa anw filɛ nin ye bi tile min na ni an bɛ se ka o sɔrɔ Modibo Keyita kɔni hali ni y'a sɔrɔ a kɔni fanga darakira a bolo san 1968 ka b'o la ka na bila an bɛ don min na komi bi a kuma cayara Modibo Keyita ko kuma dɔw ye a fɔ ka taa ɲuman na Modibo Keyita yɔrɔ wa dɔw yɛrɛ b'a fɔ o cogo kelen na k'a tiɲɛ Modibo Keyita yɔrɔ mankutu tiɲɛ ma o de y'a to an ye weleli kɛ bi maaw la minnu bɛ Modibo Keyita dɔn wa karamɔgɔ Dawuda Tigete yɛrɛ b'o la ka taa se karamɔgɔ Banban ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye Modibo Keyita ka kow ɲɛɲini a ka fanga yɛrɛ marala cogo di Modibo Keyita yɛrɛ tun ye maa jumɛn ye yɛrɛmahɔrɔnya ɲinina ka di an ka jamana ma cogo di hakili la baro in fanba a bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli ninnu de kan walasa an bɛ se ka ɲinini wɛrɛ k'a la karamɔgɔ Banban ɲɛfɔliw kɛra sisan kosɛbɛ Modibo Keyita ka kisa kan nka yanni ka segin ka taa Dawuda Tigete yɔrɔ Modibo Keyita i da donna ka yɔrɔ dɔ la sisan k'a ɲɛfɔ k'e yɛrɛ ye Modibo Keyita i seli la silamɛ tun don kosɛbɛ kosɛbɛ ne kɔni y'o seere fasa ye ne tun ye maître maçon de ye ne bɛ baara kɛ Sanakɔrɔba Modibo Keyita muso ma da dɔgɔnin ma kɔrɔ don o de tun ye yen Segu arrondissement ko Ali Tarawele a taara k'a bɛ taa bɔ yen a taara an sɔrɔ yen an taara ɲɔgɔn sɔrɔ arrondissement na yen a don fitiri sera k'an to ɲɔgɔn kan Modibo de kɛra an ka alimami ye a ye kɛ alimamiya kɛ cogo la ne yɛrɛ ma sigi ni min ye seli suranw sanuya de don wa seli yɛrɛ kɛ cogo don wa fo n nana n yɛrɛ ɲininka a fɔ Modibo tɛ nin ye wa nin ne tɛ Modibo ye wa a kɛra ɲinan n ko yɔrɔ dɔ alimamiba de don tiɲɛ fɔli la a donni kama o kɛra ne yɛrɛ jate ɲɛna ko n sɔrɔ l'o la fasa ye bon anw bɛ n'an ye fɛn min ye ka da o la an dalen don o la Dawuda ye fɛn minnu ɲɛfɔ sisan kuma caman bɛ fɔ Modibo ma dɔw bɛ fɔ ne ɲɛna don dɔ a bɛ n degun kosɛbɛ k'a fɔ ko Modibo ka socialisme k'a tun ko de ko an ka ɲɔgɔn dalajɛ ko an bɛ taa dumuni kɛ dɔ ka so walama ko bɛɛ bɛna jɛ daga kelen de la a kuma fɔtaw cayara kosɛbɛ dɔw yɛrɛ k'a tun b'a fɔ n'i ye sɔrɔ kɛ ka se hakɛ dɔ ma a bɛ minɛ i la dɔw yɛrɛ fɔbali dɔ fɔ mɔgɔ t'o fɔ fiyewu ko a tun ko k'a bɛna cɛkɔrɔbaw faga Modibo yɛrɛ fa ye cɛkɔrɔba ye i da diyara cogo cogo i t'o fɔ dɛ bon olu ye fɛn ne b'a fɛ min kɛ fo fɔbagaw ye u ka miiri Ala ma u ka siran Ala ɲɛ quoi u bɛ kuma kɛlɛ Ala de ɲɛna n'i bɛ kuma Ala ɲɛna i k'i hakili miiri kosɛbɛ Modibo tun t'o mɔgɔ ye Modibo ka sanu ma quoi k'a fɔ k'a bɛna dugu mɔgɔkɔrɔbaw de fɔ o nafa jɔn bɛ Modibo yɛrɛ kan sa bon an fɛ ne y'a ye an ka ɲɛfɛ mɔgɔw la Afrique occidentale indépendance kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ n'i y'u fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ ɲuman ɲini a la ni Modibo ma kɛ fɔlɔ ye k'a se kɛ filanan ye bon nka jamanaden ka faamu cogo ani an marabaga ninnu ka namara wara kojugu o bɛ mɔgɔw la ɲagami kojugu fɛn kuma caman tun bɛ fɔlɔ n m'a f'i ye sisan ko socialisme min fɔra nin ko bɛɛ i bɛ hala fɔbagaw caman ɲininka k'a kɔrɔ ye mun i tɛ se ka kɔrɔ f'i ye i tɛ kuma min kɔrɔ dɔn n'i ye kɛlɛ k'o la yarɔ i ye kɛlɛ k'i kɔnɔnata de la wɔrɔ sa walima i ye kɛlɛ k'i terikɛ ka ladilikan de la wɔrɔ o fɛn minnu fɔra Modibo ma fɔbagaw ne bɛ fɛn min f'u ye dɔrɔn u ka siran Ala ɲɛ quoi parce que u ka siran Ala ɲɛ Modibo ne b'a f'i ye n ko waliju sɔn de b'a la ka sababu kɛ a tun bɛ jamana in marala cogo min na Modibo tun tɛ a yɛrɛ sara ni jamana ka wari a fɛn sugu kelen tun t'a bolo fiyewu jamana ka sɔrɔ o ye jamana ta ye ale yɛrɛ ka kungo n'a ka fɛn bɛɛ bɛ a sara de la hakili la Dawuda bɛ se ka n'o yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna n'o bɛ la seereya kosɛbɛ an bɛɛ y'o mɛn a la mɔgɔ min un président de la république k'i to yan a ba n'a balimamuso ka hiji wari dɛsɛlen ka bɔn kɛ k'a di ambassadeur ma k'o juru ta n'a ye sara ta a bɛna sara 12 Mali 60 000 francs Mali o ye fɛnba ye dɛ awa an ye wariko kuma min fɔ ne fana n'i y'a ye i b'a fɔ ko Afrique bɛɛ dangalen don CEVA ko in na nka tuma dɔ kuma ka jugu dɛ a bɛ fɔ ko Mali dangalen don siɲɛ 2 puisque anw de y'an ka wari bɔ franc malien hali bi franc malien hakili bɛ ne la n b'a fɛ k'a ye n yɛrɛ la an y'an t'o de la nka latigɛ de y'a s'an ma dɛ ka na an bɔ o la ka segin ka na CFA la tun u ka tila ka CFA cɛtigɛ k'a kunkuru d'an ma hali Laginɛ yɛrɛ tun b'a fɛ ka segin CFA la koyi mais anw ta cɛtigɛlen kunkuru yɛlɛ an bolo Laginɛ siranna a tora a ka wari in kɔrɔ yarɔ bɛɛ b'a fɔ ko Laginɛ wari ko fanga t'a la ne ma dɔn wari fanga ye fɛn jumɛn ye
wari fanga tɛ fɛn wɛrɛ ye mana di mɔgɔ ma k'a ka fɛn d'i ma o de tɛ wa ne taara ɲinan Laginɛ n den mɔgɔ 2 bɛ n baden kɔrɔmuso den mɔgɔ 3 bɛ yen olu ko fo n ka taa u ɲɛ ka da n kan n taara yen u y'i dalajɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan u ka Laginɛ wari 200,000 ne ko 1,000,000 ko ayi ko 1,000,000 tɛ ko 200,000 don ɔ ne ko o tuma na n tɔɲɔgɔnkɛ min n'a taara ɲɔgɔn fɛ n ko a bɛɛ sa essence la k'a k'an kun n'a ma se ka essence sɔrɔ sa an n'a dɔn ko ja Laginɛ wari tɛ fɛn ye an sera pompe la min kɛ u y'a kɛ k'an ka fɛn fa tewu ka wari min an bolo a fɔ ne bɛ fiɲɛ dɔn Laginɛ wari la o bon ni kuma kolokalaw de bɛ kɛ ka farafin hakili tiɲɛ a bɛ ba a yɛrɛ t'a la ka wali ta anw ka ba faramaliya na k'a fɔ k'an ye sefa ta mɔgɔ minnu kɛra o seere mɔgɔ minnu y'o ko kɔkɔrɔ don olu n'u balolen don bi u k'u tulo ma jɔ k'a fɔ an hakɛ de b'u kan u y'an tɔɲɔ de sefa dira ma min kɛ u nana kun tigɛ k'a kunkurun d'a ma karamɔgɔ o ye ko gɛlɛma ye dɛ Modibo an m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na dɛ nka anw ka yɔrɔ nasa de k'a ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ wasi dɛ bawo mɔgɔninfin nasa tun tɛ ale la ka walifɛn k'a ta ye quoi ale bɛ walifɛn ye walifɛn de ye a yɛrɛ ta o y'a ta ye a ma ɲɛbɔ jamana ka fɛn o tun ye fɛn na tangalen de y'a bolo o de kosɔn a y'a ka mara kɛ a ye kuma dɔw fɔ an y'o mɛn ko nafolo tiɲɛ k'o de ye fanga tiɲɛ ye o tuma faama man kan ka tulonkɛ jamana nafolo la n'i y'o tiɲɛ i bɛ ko minnu kɛ i tɛ se k'o kɛ tun donc nafolo tiɲɛ bɛ komi fanga tiɲɛ. Tabarikala ayiwa baro an bɛ se k'a fɔ a sera a kuncɛyɔrɔ la ni tun ye baro ta ko fɔlɔ ye nanzaraw b'a fɔ min ma ko première partie an sera ka walawalali kɛ Modibo Keyita yɛrɛ tun ye jɔn ye a bɔra bɔkolo jumɛn na a sera ka wulikajɔ kɛ ka se ka Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini cogo di ka di a ma ani a dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen jogo ɲuman jumɛn tun bɛ Modibo Keyita la denmisɛnninya yɛrɛ kɔnɔna na ka na se a ka mɔgɔbaya ma ninnu de kɛra an bɛ se ka fɔ an ka baro ta ko fɔlɔ ye nanzaraw b'a fɔ min ma ko première partie nka ni Ala sɔnna ma baro ta ko 2nan an bɛna na sigi o kɛnɛ kan Modibo Keyita yɛrɛmahɔrɔnya tali ale de kɛra Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye san 8 min fɔra an ɲɛna ka fɔ a y'o de kɛ Mali marali la a sera ka baara kolo girin jumɛn ko o kɔnɔ fanga darakira a bolo a ma se ka jumɛnw kɛ mankutu caman minnu bɛ yen nɔ ni an yɛrɛ ye denmisɛnw ye an ye minnu mɛn Modibo Keyita ka kow kan an bɛna olu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲininkali ye wa jaabiw bɛna di an ma o la inshallah ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ Ala ka diɲɛ dogon wagati wɛrɛ yira an na inshallah